सबुआड़े लगी रही चाषी समस्या बिचरा चाषीटी सबुबले हेउछि हंतसंत रबी धान रे चाषी पंजीकरण चाषी माने बाद पड़िबा परे समितिर संपादक और डीओ अवहेला को दायी करी सेवा समवाय समिति रे ताला पकाई धारणा रे बसिले चाषी। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक अंतर्गत अंतरा पंचायत उसंग सेवा समवाय समिति रे रबी फसल पई चाषी पंजीकरण पई समिति फॉर्म नेथिले। फॉर्म नेबा परे सरकारक समय भितर संपादक किछि चाषींकर पंजीकरण करिथिबा बेले 50 ऊर्ध्व चाषी पंजीकरण बाद पड़िथिले। बारंबार उपरिस्थ अधिकारी को जणाइबा परे कोनोसी सुफल न मिलिबारु आज चाषी माने समिति सम्मुख रे धारणा ने बसिछंती। संपादकक अवहेला दायी करिथिबा नै चाषी माने अभियोग करिछंती। अन्यपटे चाषी मानकर आवश्यक कागजपत्र नथिबारु पंजीकरण होई पारु नाही बोली संपादक प्रकाश करिछंती। यदि चाषींकर धान सरकार न नियंती अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा देबा नै चाषी माने चेतावनी दैछंती। आमे धान ऑनलाइन कलेनी बोली आमे एठी बसचु आ बिक्री करि पारनु आ चाष होते चाषी लोक होते दमुना कम रेटर आमे दौचु धान आमे आसीथिनु फेरिकी गनु 3-4 बार फेरी गला परे तापरे सेटु आम मना कले होती साइड खुलुनी आमे सेक्रेटरी दाई सेक्रेटरी ना कोन सेक्रेटरी ना जो कार्तिक चरण साहू अन्य कार हेछि ना आपनकर एकले अन्य कार हेछि हमर हेइनी हमर केते जण चासी हमर 60-70 जण हेइनी कोन बर्तन चाहछन आमे होछि दाबी पूरण चाहछु आ कोन करिमु आमे थेनु दुखी लोक आमे दुख कने खाइमु आमे धान गंडे सेना देने छुआ पिला पाठ साठ पढुचनी भल मंद करचनी आमे किमि चोळिमु जा आमे जदी कम रेट दमु आमे चाष करिया लाभ कोन पाइमु आमे सेइ में अनुसरण बसचु आमे चाष करथुल 4 एकर जमी चाष करथिली सोसाइटी धान पकिया पई सब बेले हमर आशा सोसाइटी ऊपर एना वर्तमान गवर्नमेंट रे कलाणी जे 3000 टका रेट 3100 चाष ना लोकल खतर धान सहित समान खत रेट जहाँ धान रेट सहित समान कर देना लोकल रेट आमे सब बेले चाहूथुलु जे सोसाइटी रे पकेइमु मो बापा गोटे पैरालिस माने टोटल जानिचंती हम पंचायत बहुत दुखित मोर भी 2टा पिला मो परिवार टोटाल से चाष उपर भी निर्भर प्लस मो सांगरे जो अच्छी आमे जो आसीचु धारणा बसिया आमे पाखापाखि नहींलु नना जो कहते 100 जन भाई आमे नहींलु फॉर्म ऑनलाइन जिते कले आमको जिते आम आसलु 4 थर 5 थर आम आसलु सब फेरेले से डीओ पिला जो अच्छा नाटा कौन कहनी बोधे मत 5-6 थर खंडे फेरई तो प्रमोद कलुनी कौन ना साइट खोलु ना आम पछर पुणी जानिलु जे 10 ରୁ 25 तारीख खोली 24 तारीख दिन राति रे मद मांस खाई राति 10 ରୁ 12टा पर्यंत सी ऑनलाइन करचंती आमे वंचित ता भितर पुणी आसी जेते पचारली हमर जे सेक्रेटरी अच्छी जे तू ऑनलाइन हो सारी आ तुम तो आगुरी आसिक कलनी आमको तो बार बार फेरैल पुणी आम केतला आसिक करू फाइल एबे भी आम चाषी जो आंदोलन बसचंती एबे भी 10-12 जन कि 15 जन भाई फाइल पड़ी सोसाइटी रे अच्छी किंतु आमे ता भितर वंचित आमे चाहूलु कौन ना आमे धानटा 3000 बिक्री हेले बर्तमान लोकाल 1200-1300 धान आज सार आसी हेलानी आसिक 2500-3000 आसिक हेलानी सार बस्ता बर्तमान रूमर आसिक हेलानी 1700-1800-2000 चाषी मानकर हेइ पाला आपनकर काई हला आम जाचु ना जिते आम आसलु सब आमको कहले जे साइट खोलु ना सब आसिले हाँ अभियोग कर लास्ट को आम 2-3 थर आसिक जो सेक्रेटरी अच्छा जो जगाना जो अच्छा पाखे भी जनईचु से कहले आप ऊपर लेवल जाकि जना मुई रबी धान ऑनलाइन करने आम सोसाइटी जो सरकार नियम रु ना थिला मार्च 10 तारिख रु मार्च 25 तारिख पर्यंत आप आसी पंजीकरण करें आम सोसाइटी की ठीक टाइम आसीथिनु आसिक आम फॉर्म नहीं सब चाषी मैंने से आम 108 जनकर फॉर्म नहीं 108 जनक भितर से मैंने कौन कर मद मांस खाई आम सेक्रेटरी आम डीओ छुआ मद मांस खाई 35 जनकर राति माने 24 तारीख दिन रातिर 35 जनकर 24 तारीख रातिर 25 जनकर से हूँ 37 जनकर कर आम तापर जानते पाइनु आम तो है 108 जन आम करूँ आम समुदाय है 35 जनकर है आउ लोकर हेल्प आउ जो हो पारे ता भर मुझे जड़े चाषी मु बहुत कष्ट चाष करी मुझे चाष उपर मोर छुआ पाठ पढ़ुं मो परिवार चलुची मो बापा माँ रोग बैरागर जो औषध आणुची
ୟାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନଲାଇନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେନୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମର ଅନଲାଇନର ଧାନ ଆମେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେ। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଧାନ ଦିଗଣ୍ଡାକ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ନ ଦେଇଥିବେ ଏମିତି ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିମୁ, ଖାଇମୁନୁ ପିଇମୁନୁ, ବରଂ ମରିଯିମୁ ଏଇଠି, ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି ଶାସନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଓ ପିଲା ଆମର ଅଛି ଏଠି, ତାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ଫାଇଲ ନମୁନୁ ଯା ପଳା ଏଠୁ, ତୁ କିଏ ଏବେ ଏଠି କିଏ ଆସୁଛୁ। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମଦ ମାଂସର ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଲିପ୍ତ। ମଦ ଯିଏ ଦେଲା ତା କାମଟା ଆଗେ ହବ। ଆମେ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ବସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଏ ଆମେ କହିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିପାରୁନି, ତୁମେ ତୁମର ଉପର ଅଫିସର ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଲେଖା ଦେନୁ। ଯେଉଁ ଲେଖା ଦେଲା ପରେ ଏୟାର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋତେ ମୁଁ ଲେଖାଟା କରୁଛି, ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କପି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଡିଆର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଡିଆର୍ଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଡିଆର୍ଙ୍କୁ ବି ଲେଖା ଦେଇଛୁ, ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ତାପରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିମୁ। ଧାରଣା ଦେଇଛ? ଆମେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ସବୁ ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର କର୍ମ ଅଛି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30-35 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛୁ। କେତେ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ 108ରୁ 37 ଗଲେ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛୁ। 71 ଜଣ ବାଦ ପଡ଼ୁଛୁ। ଦାବି ଆମର ଏଇ 71 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ 71 ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ଆମେ କେମିତି ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକ୍ରି କରୁ। ଲୋଭ ନୁହେଁ, ଆମର 10ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ରହିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେତିକି କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା। 28 ଜଣଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରିଲା। କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର? ନା କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିଓ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଡିଓ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଛି, ଦେଖି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଫେରେଇଛି। ଯଦି ସେ ଫେରେଇଛି ମୋତେ ଦେଖେଇବା କଥା କାଗଜପତ୍ର ଭୁଲ ଅଛି, ମୋତେ ଇଏ ଫାଇଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନେଇକି? ହଁ, ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଷୀ? କୋଉଟା ଚାଷୀ ଯୋଗାଯୋଗ 25 ତାରିଖ ପରେ କଲେ। ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ 135 ଜଣ ଫର୍ମ ନେଲେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 198 ଜଣ ଫର୍ମ ନେଲେ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଆସିଲେନି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, କାହିଁକି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଚାଷୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସହିତ କରିବେ ନା ଆମେ ଚାଷୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ? ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଏ ଚାଷ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଟା ତ ଖରିଫ ଧାନ ନୁହେଁ, ରବି ଧାନ। ରବି ଧାନଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କି ଚାଷ? ଯିଏ କରନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ସମିତି ଫର୍ମ ନେଇଥିଲେ ନା? ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପରା? ନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମିତିରେ ଚାଷୀ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ନା ସମନ୍ୱୟ ମାନେ ଚାଷୀ ଯୋଉ ଧାନ କିଣାଟା ସେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଉଛି, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର, ସିଏ ଆସିକି ଆମ କତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନା। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୁଣି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିଛି କେମିତି? ନା ଅଭିଯୋଗ 25 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବି? କିଛି ଲୋକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକର ହେଲାନି। କ'ଣ କିଛି କାଗଜପତ୍ରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଉଛି ସିନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହବ ନା କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ? ସେଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେନି ଚାଷୀକି ଆମେ କାହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ? ଚାଷୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମ ସହିତ କରିବେ ନା ଚାଷୀ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ? ଖଇରାରୁ ସରୋଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।